میں اتنا کہوں کہ یہ صرف ان خاندانوں کے لیے غم نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے گورنمنٹ کی ٹریجری بینچز، اپوزیشن اور پورے بلوچستان کے لیے ہے، اور بلکہ یہ پورے پاکستان کے لیے ایک دردناک واقعہ ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ خود ماشاءاللہ بہت تجربہ کار ہو اور بہت عرصے سے اس پولیٹکس سے وابستہ ہو۔ 15-20 سال سے جو اس ملک کے ساتھ، ہماری سرزمین کے ساتھ جو یہ واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح ہمارا ناحق خون بہایا جا رہا ہے، جس میں آپ اگر دیکھ لیں وکلا سے لے کے اسکول کے بچوں، یونیورسٹی کے نوجوانوں، فورسز کے جوان، اس میں ایف سی، فوج، لیویز، پولیس، ان سب کو اگر آپ لے لیں، اور اس کے ساتھ ہزارہ برادری کے جو ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی میں اگر یہ بھی کہہ دوں کہ جناب اسپیکر صاحب 2008 سے لے کے 2013 تک مختلف پارٹیوں کے کارکنز، لیڈرشپ اس دہشت گردی کا نشانہ بنے، اس میں ہماری عوامی نیشنل پارٹی سب سے پہلے لسٹ پہ ہے۔ ایز اے پارٹی کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں۔ اس میں ہمارے وزیر کے خاندان، بیٹے، ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز، ہمارے ضلعی صدران، ہمارے تحصیل، ہمارے کارکن، اس میں 960 لوگ شہید ہوئے، بم کے دھماکوں میں، خودکش میں، ٹارگٹ کلنگ میں، اور یہاں تک کہ ہماری سرزمین میں اگر آپ کو بتا دوں 20 سال سے، آغا صاحب نے کہا کہ جب افغانستان میں انقلاب آیا، حقیقت میں اس وقت سے شروع ہوا ہے، لیکن ایک 20 سال جو یہاں پہ گزری ہے، خاص کر بلوچستان کے اس سرزمین میں پشتون، بلوچ اور یہاں کے رہنے والوں پہ جو گزری ہے، چاہے یہاں پہ ہزارہ ہو یا سیٹلر ہو، جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، جو بم دھماکے ہوئے ہیں، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب۔ اس میں یہ حقیقت بات ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ اس لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے عوام کو تحفظ دے سکتے ہیں اور کس طرح ان کو جو ہے اس دہشت گردی سے بچا سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی عمل یہاں پہ ہو رہا ہو، چاہے کسی کو گریبان سے پکڑا جاتا ہے، چاہے کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے۔ اس افسوسناک طریقے سے ہمارے اس زمین کے ساتھ جو ڈرامہ کھیلا گیا ہے اور جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، دشمن ہم لوگوں کو ٹارگٹ پہ کیا ہوا ہے، خاص کر پختونخوا کو آپ لے لیں، کراچی کو لے لیں، پھر اس بعد بلوچستان کو، کیونکہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو بھی ہم یہی کہتے تھے، اور اب جب یہاں ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تو تب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان پہ ہماری دشمنوں کی خاص نظر ہے۔ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جو ایک در پدر کی زندگی تو ہم گزار رہے ہیں، ایک ایسا صوبہ بن کے ہم ابھرے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی سب کچھ موجود ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ساحل وسائل دیکھ لیں، ہمارے پاس 850-900 کلومیٹر کوسٹل ہے، ہمارے پاس سونا ہے، کاپر ہے، گیس ہے، کوئلہ ہے، کرومائٹ ہے، پتہ نہیں کون کون سی جو اللہ کی طرف سے جو قدرتی نعمت ہے وہ اس صوبے میں موجود ہے۔ ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں ایسے دردناک دہشت گردی سے سامنا کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑ کے ہم اپنے اس حقوق کو بھول گئے ہیں کہ جی ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کس متفق اور کس طریقے سے ایک ہو کر ہم نے اس بلوچستان کو بچانا ہے۔ حقیقت میں کل کا واقعہ اگر ان سے نہ جوڑا جائے تو ہم جوڑ سکتے ہیں۔ کون ہے، کون کر رہا ہے، خودکش ہے، خودکش آ کے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے، صرف ان کا ہم سر اور ہاتھ اٹھا کے جی رکھتے ہیں کہ جی بس ختم۔ حقیقت میں اس کی اس بیچ تک پہنچنا چاہیے، اس کی اس ماسٹر مائنڈ کو پکڑنا چاہیے کہ یہ جو اس سرزمین کو انہوں نے خون سے لت پت کر دیا ہے، ان لوگوں کو آج پوچھ لیا جائے۔ میں آج صبح میں اسلام آباد سے آیا تھا، میری پیشی تھی، میں سیدھا گیا وہاں پہ قیوم کاکڑ جس کا بھائی اس میں ہوا، اس کے 2 بیٹے تھے، ان سے ملا، جو زخمی تھے ان سے۔ ایک طالب علم میرے پاس آتا تھا زیارت کا، وہ کہتا تھا مجھے اسکالرشپ دے دو، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔
क्या ख्वाब उसने देखे होंगे, उसके वालिदैन ने क्या ख्वाब देखे होंगे कि मेरा बेटा बड़ा होगा और मेरा जो है वो एक वारिस बनेगा और मुझे कुछ कमा के देगा। वो भी इसमें शहीद हुआ, पुलिस वाले इसमें शहीद हुए, हमारे किला अब्दुल्ला के लोग शहीद हुए। मकसद ये उन खानदानों का नहीं है। ये अगर हम सोच लें, जिस बच्चे को हम मारते हो वो स्कूल में पढ़ नहीं सकता है डर के मारे, जिस तरह पेशावर में हुआ, वहां मैं गया, वो बच्चे डरते हैं, नहीं जाते हैं स्कूल। यहाँ जिस तरह हमारे बिजनेस बरादरी में होता है, उससे मुतासिर होता है ये मुल्क, उसकी मैशियत पे जो है असरात पड़ते हैं। कल को इस रोड पे गुजरते हुए लोग डरते हैं। ये तो मरने वाले तो मर गए, जो बचने वाले उनका पूछ लो, उस पे क्या गुजर रहा है, मुझ पे और आप पे क्या गुजर रहा है, उस खानदानों पे, इन लोगों पे। कोई भी इस जिंदगी अजाब बन जाती है। मैं तो कहता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी है, सब ने मिलके एक ऐसे तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है कि हम उन दुश्मनों को जो यहाँ पे हमारे इस धरती को जो है, इस धरती को दहशतगर्दी का सामना करना चाहता है, उनको मुकाबला करना चाहे। और हमने बुज़दिली से नहीं किया, हमने बहुत दिलेरी से किया है। हमारे मिनिस्टर शहीद हुए, हमारे MPs शहीद हुए, हमने फिर भी सुनिया से खोल के दिए हुए कि जी हम नहीं दस्तबरदार होंगे अपने हकूक से कभी भी, चाहे हमारे हकूक पे हमारे सर कट जाए, हमारे बच्चे मर जाए, लेकिन फिर भी हम यहाँ के हकूक रहेंगे। जनाब स्पीकर साहब मजम्मत करते हैं मैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से इस वाक़े की, अपनी पार्टी अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, और मैं ये चाहता हूँ कि हम मिल के, या जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम स्कोरिंग के लिए नहीं, ये हमारे भाई है, सब बैठे हुए हैं, हम मिल के सोच लें कि कुछ अरसा जिस तरह हमारे अपोजिशन लीडर ने कहा, कुछ हमें वक्फा मिला इस चीज़ में बेहतरीन तरीके से कि जी हम ये महसूस कर रहे थे कि जी अमन व अमान आने वाला है। लोग अपने ज़राअत कर रहे थे, लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, लोग अपने कारोबार में थे, लेकिन जब ऐसा धमाका होता है तो पूरा इलाका, पूरा सूबा जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल से उनसे सामना होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को कि मेहनत करें और दिन रात एक करके इसके उस मास्टर माइंड तक पहुंच जाए। ये तो गया, हम लोग तो गए, लेकिन उसको नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे जिस बॉर्डर से आते हैं, चाहे जिस बॉर्डर से जाते हैं, वो सही कहा गाजान ने कि हमें चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन हो। जब अमन होगा तो ये चीजें खत्म होगी, ना कोई वहां से आएगा, ना कोई यहाँ से जाएगा, ना कोई उधर होगा, ना कोई उधर होगा। तो एक अमन और अमान से हम रहेंगे। ये हमारी फरियाद है, ये हमारी ख्वाहिश है और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हमने इसको कंट्रोल करना है। और साथ ही मैं स्पीकर साहब एक बात कहूं कि हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने कहा कि जो भी एहतिजाज करना है वो कर लें, हम उनके साथ हैं। जो कानून कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो प्लानिंग कमीशन की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत हम इनके साथ हैं और इनके साथ खड़े रहेंगे कि जो भी हकूक है MPs की, मिनिस्टर्स की, चीफ मिनिस्टर्स की, उनके साथ रहेंगे। लेकिन ये देख लें कि हमारी जो कानून साजी है हमें वो करना चाहिए। हम फंड की तकसीम नहीं कर सकते हैं, हम बंदर बांट नहीं कर सकते हैं। हम अगर गए थे नवाकिली में तो वहां पे एक सेनेटर साहब थे और एक मिनिस्टर था। मिनिस्टर कहीं भी जा सकता है, मिनिस्टर सिर्फ किला अब्दुल्ला का नहीं होता है, वो पूरे बलूचिस्तान का होता है। जो भी यहाँ पे मिनिस्टर बैठे हुए, उनकी जिम्मेदारी है कि हर सूबे में, हर डिस्ट्रिक्ट को, हर तहसील को संभाले, हर एक आदमी तक पहुंच जाए। ये हमारी है, ये ख्वाहिश है कि हम पहुंच जाए। और हमारी ख्वाहिश ये है कि उस बुनियाद पे, चाहे वो ज़राअत की स्कीमात हो, चाहे वो हेल्थ के हो, चाहे वो एजुकेशन के हो, वो उस बुनियाद पे तकसीम हो। गवर्नमेंट उसको देख ले, सर्वे करती है और उसके मुताबिक उनके कंसर्ट पेपर तैयार होते हैं और फिर जहां जरूरत की बुनियाद पे वो चीजें देते हैं कि जहां हॉस्पिटल जरूरत है वहां पे हॉस्पिटल देते हैं, जहां पे तालाब जरूरत है वहां पे तालाब देते हैं, जहां पे स्कूल की जरूरत है वहां पे स्कूल देते हैं। ये गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट कौन होते हैं? वो कैबिनेट होती है और कैबिनेट अपने अहकामात जारी करते हैं डिपार्टमेंट्स को और डिपार्टमेंट उस पर अमल दरामद करती है। ये जो है MPs का काम नहीं होता है। कोई गलत काम होता है, कोई गलत इकदाम होता है, वो बिल्कुल आप कह दें हम अपोजिशन लीडर के साथ हैं। लेकिन इस बुनियाद पे अगर कोई कह दे कि हमारी मर्जी, जमर खान की मर्जी के मुताबिक एज ए मिनिस्टर भी नहीं होता है। ये प्लानिंग कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हमें इजाजत नहीं देती है कि जी हम बैठ के खुद तकसीम करें या मेरे नाम पे जो एक
अरब रुपए आ जाए और मैं तकसीम कर लूं। ये पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी ये है कि हम इनके साथ हैं इंशाल्लाह, फिर भी इनका ख्याल रखेंगे। ये हमारे भाई हैं, हम भी इस अपोजिशन में रहें, ये भी रहें। कल फिर मैं वहां पे बैठूंगा कर मुझे जिंदगी मिली या मैं जीता। इस तरह नसरुल्लाह ज़ेरी साहब को याद है कि जब मैंने एक दफा उनको कहा, बात हम करते थे, मैंने कहा वहां पे आज मैंने वो अभी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ चार हैं हम अभी। खुदा की फजल से हमें मुश्तरका वो फैसला करना नहीं। अगर आप अगर हमारी तरफ आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ नहीं बहुत है, कुर्सियाँ बहुत है, ये सारे हमारे, ये हमारे हिस्से में आगे बढ़ा देंगे। नहीं हम आपको ही स्पीकर साहब, हम इनको उधर ही एक सारे ट्रेजरी बेंचेस शुमार कर देते हैं। आप अगर ऑर्डर कर रहे हैं या आना चाहते हैं जैसे सारे गवर्नमेंट के हो जाएंगे। लेकिन ये है ना, मैंने इनको कहा था कि एक दिन आएगा कि गवर्नमेंट का दिल बड़ा है, उधर होंगे। वो वही एक दिन आ गया, आज वो वहाँ पे अकेला बैठा है, मैं इधर चार बंदों के साथ बैठा हूँ। तो आखिर में मैं जनाब स्पीकर साहब इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता हूँ, शुक्रिया। और इस मुतालबे के साथ तो मुतालबा तो नहीं करता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट का एज ए मिनिस्टर ये कहता हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ इस पे जोर दे दें और आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना हो। जो हुआ वो तो हो गया, हम उनके साथ हैं, उनके साथ रहेंगे, इनके खानदानों के साथ। ये पूरे हमारे सब का गम है, पूरी पार्टी का गम है, पूरी गवर्नमेंट का गम है। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि हम इंशाल्लाह यहाँ दुश्मनों तक पहुँचेंगे और इस वाक़यात को रोकने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया ज़मर खान साहब।